जय जगन्नाथ नमस्कार बंधुगण आपण मानक मोर यूट्यूब ओडिया चैनल ज्ञान नदीर आज यही नूतन अध्याय को स्वागत करुँची। बंधुगण आउ अल्प दिन मध्य 2021 मसीहा आमठ विदाय नहीं 2022 मसीहा आम पाखे आसी पहुँची जीव। 2020 और 2021 मसीहा पृथ्वीवासी भलरे कटि नहीं तार कारण हेउछि कोरोना महामारी। तेबे आशा करा जाउअछि जे 2022 मसीहा समस्तों भलरे कटिबो। 2022 मसीहा आसंतु जानिबा राशिफल बा भाग्यफल अनुजाई आपणों किपरि कटिबो। आज आसंतु जानिबा 2022 मसीहा मिथुन राशिर राशिफल बा भाग्यफल किपरि रहिअछि। जो मानकर जातक बा डाक नामर प्रथम अक्षर क कि कु घ व छ के को बा ह रहिअछि सेमानकर राशि हेउछि मिथुन। ए वर्ष बृहस्पति मिथुन राशिर नवम स्थान रही अप्रैल मास मध्यभाग पर्यंत शुभफल प्रदान करेंगे एवं तापर वर्ष शेष पर्यंत दशम स्थान रही अति शुभफल प्रदान करेंगे। किंतु शनि वर्ष सारा अष्टम और नवम स्थान रही अशुभ फल प्रदान करेंगे। राहु वर्ष आरंभ अप्रैल मध्यभाग पर्यंत द्वादश रही अशुभ फल प्रदान करेंगे एवं तापर एकादश स्थान रही शुभ फल प्रदान करेंगे। सेहीपरि केतु प्रथमे षष्ठ भाग एवं अप्रैल पर पंचम स्थान रही शुभ फल प्रदान करेंगे। यह है ग्रह स्थिति। एवं आसतु जानिबा ए वर्ष पे यहांकर राशिफल किपरि रहिबो। मिथुन राशिर जात व्यक्ति माने बुद्धिजीवी और स्वतंत्र स्वभाव होती ता साथी से माने बहुमुखी प्रतिभार मध्य अधिकारी होइथांती। एमाने गोटे मुहूर्त रागी जाती एवं पर मुहूर्त से माने शांत मध्य हो जाती। एमाने रोमांटिक स्वभावर होइथांती ओ एमाने लोकों को किपरि खुश करा जिवो ताहा जानी थांती। ए वर्ष बृहस्पति स्वफल हेतु आपणकर धन लाभ हेबो। सेतिपई आपण चिंता छाड़ी कार्य मनोनिवेश करंतु। आपणकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो। आशा ठारू बेसी आपणकर ए वर्ष लाभ हेबो। अप्रैल जुलाई अक्टोबर एवं नवेम्बर मासरे ग्रह स्थिति अनुसार आपणकु सकारात्मक परिणाम मध्य मिलिबो। ए वर्ष चाकरिया मानक पई भल पदोन्नति एवं दरमा वृद्धिर मध्य संभावना रहिअछि। तेबे ए वर्ष आपणकर खर्च परिमाण वृद्धि पाइपारे। सेथिपई आपण निजर खर्च उपरे ध्यान दियंतु। ए वर्ष क्यारियर पाई मध्य भल रहिबो। आपणकु बहुत गुड़ाए अवसर मिल पारे। तेबे अवसर रो लाभ उठाइबाको हेले निजको प्रथमे आपण ध्यान दियंतु एवं अवसर लाभ उठाइबाको चेष्टा करंतु। तेबे अप्रैल मासरे किछिटा असुविधा देखा दे पारे। तेबे निज चेष्टा एवं परिश्रम फल आपण समस्त प्रकार असुविधा को दूर करि पारिबे। व्यवसायी माने भल व्यवसाय करिवे एवं आमदानी मध्य सेमानकर भल रहिबो। व्यवसायी माने जदि कोनोसी नूतन व्यवसाय आरंभ करने को चाहूँगी ताहेले सेमाने वर्षर द्वितीय भाग रे आरंभ कले सेमानक पई भल रहिबो। ए वर्ष आपणकर पारिवारिक जीवन भल रहिबो। माता पितांकर स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो। आपणक परिवार रे कोनोसी शुभ कार्य संपादन हेबार मध्य जोग रहिअछि। छात्र माने ए वर्ष भल अंक प्राप्त करिवे।
ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ ପରେ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅପ୍ରେଲ ପରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଳହ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, ସମ୍ମାନହାନି, ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇବେ। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ମୋଟା ହେବାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଏମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଲାଭ ହେବ। ଏ ହେଲା 2022 ମସିହା ପାଇଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବା ଭାଗ୍ୟଫଳ। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 2 ଜଣ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ମହାଦଶା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ ବା ରାଶିଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।